Spicy gado guys for dinner. Tara po, kaon kita. Ayan, initon pa siya guys. Nag-usok-usok pa. Spicy igado with long beans and potato and basmati rice. Tara, kaon kita. Sarap yan guys. Spicy igado. Kain na. Ito na guys ang aking plato. Tara po, kaon na kita. Ito ada ang laking slice ng liver. Ayan. Masarap man guys. Tara po, kaon na kita. Kain.